बजे। उसी तरह जिन्नात और शयातीन ये लोग ठीक सूरज डूबता है उस वक्त ये लोग निकलते हैं। हुजूर ने फरमाया औरतों और बच्चों का साया हल्का होता है, सूरज डूबने से पहले पहले इनको घरों में दाखिल कर दो, वरना ये शैतान और ये जिन जब ये लोग सफर पे जाते हैं तो जिस पर चाहते हैं ये लोग अटैक कर देते हैं। मतलब आपकी बीवी को भूत लगा है, ये इमाम का कसूर नहीं, आपके बाजार ले जाने का कसूर है। क्यों मेरी बीवी क्यों मगरिब के बाद छत पर चढ़ेगी? क्यों मेरी बहनी से मगरिब के बाद ईशा के बाद छत पर चढ़ेगी? हुजूर ने फरमाया कि ईशा की अज़ान मगरिब के अज़ान के बाद औरतों को भी और बच्चों को घरों में दाखिल करो। ये मुस्तफा ने कहा। मगर हमने मगरिब के बाद ही बाजार जाने की ठानी है। शौहर जब बोलता कि चलो बाजार जाकर के आते हैं, हम उधरे जाएंगे, क्या क्या लेना है बोल दो, हम लेकर के। बीवी बोलती पागल हो गए हैं क्या, आप जाइएगा, जैसे तैसे उठा कर ले आइएगा, मगरिब के बाद खाना बना के जल्दी हम भी जाएंगे साथ में। शौहर को भी अच्छा लगता है, बीवी साथ में जाएगी। क्यों, तुमने कहा नहीं तुमको चलना है तो अभी चलो? मगरिब के बाद हुजूर ने जाने से मना फरमाया, और जब मगरिब के बाद जाने से रोक दोगे तो उसके बाद धीरे धीरे ये भी रुक जाएगा। जब तुम्हारी बीवी हदीस को मानने लगेगी तो फिर उसको एक दिन ये भी समझा देना, हुजूर ने फरमाया दुनिया की सबसे बुरी जगह बाजार है और दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। जब दुनिया की सबसे अच्छी जगह मस्जिद में जाने की हमको इजाजत नहीं तो बाजार किस मुंह से जाने की इजाजत होगी? ये सब बातें किसको अच्छी लगती है? ये मौलाना को हटाओ, ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा है। हम चापलूसी नहीं कर सकते हैं ना, हमारे अंदर वो चीज है ही नहीं। मैं तो अपने मस्जिद की सेक्रेटरी को चाबी का गुच्छा फेंक कर मारा था। तेरी कोई हैसियत नहीं मेरे सामने खड़ा होने, तुम्हारे जैसे लोग मेरे पांव दबाते हैं, और दबाना तुम्हारे लिए भी जिम्मेदारी है। तुम 10 लोगों को बिरयानी खिलाकर सेक्रेटरी बनते हो, 15 लोगों को ठंडा पिलाकर तुम सदर बनते हो, 25 लोगों को चाय पिलाकर तुम खजांची बनते हो, मगर जो इमाम बनता है बिरयानी खिलाकर नहीं, मुस्तफा का इल्म अपने सीने पे सजाता है, तब वो इमामत के लायक हुआ करता है। हम बिरयानी खिलाकर इमाम नहीं बनते, हम लोगों को चाय पिलाकर इमाम नहीं बनते, हम हुजूर के इल्म की मेहरबानी की वजह से इमामत के लायक। तो इमाम साहब आए आपके यहाँ, यही से बात फैली थी। बोलूं बोलूं? कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इमाम साहब आए, 5 लोगों के नाम से फातिहा पढ़वाई आपने, 5-5 पारा आपने तकसीम कर दिया। इमाम साहब को चिरागी आप देंगे नहीं, इमाम साहब जल्दबाजी में फातिहा पढ़ेंगे। क्योंकि मैटर ये नहीं कि आप क्या देते हैं क्या नहीं देते, उसके साथ ये भी मैटर उसको दूसरे घर में भी जाना है। क्योंकि अगर किसी मजबूरी के तहत किसी के घर में नहीं पहुंचा तो सुबह सबसे बड़ा दुश्मन वही होगा। कि इमाम साहब खाली पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, हम गरीबों के यहाँ थोड़े आते हैं। यानी 20 साल से उसके यहाँ आ रहा था तो इमाम साहब मीठे थे, 1 साल की वजह से किसी वजह से इमाम साहब उसके दरवाजे पर नहीं जा सके तो वो इमाम साहब बुरे हो गए। ये सब भी दर्द इमाम लोग झेलते हैं। मैं इसीलिए अपने उलमा को मशवरे देता हूं कि इमामत के भरोसे पर मत रहिए, आप अपना कोई हुनर लाइए, अपने अंदर कोई टैलेंट लाइए। सपोज कीजिए कि आपकी मौलवियत आपके पास नहीं है, आप कुर्ता जुब्बा टोपी पगड़ी उतार दीजिए, आप ना इमाम हैं ना आप मुदर्रिस हैं, आपके बच्चों को खिलाने के लिए आपके पास कौन सा हुनर है? क्या है आपके पास? हमारे उलमा के पास पहले 3 चीजें थी, इल्म था, हिकमत थी, तिजारत थी। हिकमत तो बहुत पहले लोगों ने छोड़ दिया। हिकमत जानते हैं, हकीम बनना, तिब्बे नबवी की रोशनी में लोगों की बीमारियों का इलाज करना। हुजूर सदरुस शरिया अलैहिर्रहमा कुर्सी में बैठकर लोगों का पेशाब चेक करते थे और पेशाब का रंग देखकर बता देते थे उनको परेशानी क्या है। हुजूर मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसी रास्ते से जा रहे थे, कहा क्या कर रहे हो, सुबह सुबह लोगों का पेशाब पेशाब देख रहे हो, चलो हुजूर आला हज़रत की बारगाह में। हुजूर आला हज़रत की बारगाह में ले गए, वहां जाकर रहे तो शरीयत का सदर बन करके, जोर से बोलिएगा,
بڑے سے بڑا عالم بہار شریعت نہ پڑھے تو ان کو فتاوا رضویہ سمجھ میں نہ آئے. اتنے قابل حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ اور اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ. تو پہلے علماء کے پاس 3 چیزیں تھی. علم تھا, حکمت تھی, تجارت تھی. حکمت تو بہت پہلے چھوڑ دی, اس کے بعد تجارت بھی چھوڑ دیا. بڑے سے بڑے عالم کے پاس پہلے ان کے پاس تجارت تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے وہ کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں. حضور غوث اعظم کپڑوں کی تجارت کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس پہلے تجارت تھی. تو جب تجارت تھی تو وہ صدر سیکریٹری کا دودھ لانا نہیں چاہے گا. بہت ساری مسجد کے اماموں کو ہم دیکھتے ہیں, صدر نے کہا دیا کہاں امام صاحب, فلاں جگہ پہ, وہیں سے 2 پیکٹ دودھ لیتے ہیں گھر کے لیے, دودھ لے کر کے آئے گا. نہ اس صدر کو شرم ہے نہ وہ امام کو شرم ہے. تم وہاں پہ ہو چاہے کہیں پر بھی ہو, تم کون ہوتے دودھ لانے والے؟ تم کو اس کی ضرورت نہیں, تم غلامی کرنے کے لیے نہیں ہو. حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ امام کے حوالے جب بھی کسی امام کو بھیجتے تھے کسی جگہ پہ اس کو 3 نصیحت کرتے تھے. علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ رئیس القلم جن کو کہا جاتا ہے, قلم کا سردار, ان سے بڑا مضبوط قلم کسی کا نہیں اور نہ ابھی تک ہے نہ قیامت تک ہوگا ان سے مضبوط قلم. علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ جب کسی امام کو کسی مسجد کے لیے بھیجتے تھے 3 نصیحت کرتے تھے. پہلی نصیحت کہ اذان ہو جانے کے بعد جتنا جلد ہو سکے مصلی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا اور وقت سے پہلے مصلی امامت پر بیٹھ جانا. یہ پہلی کوشش, پہلی نصیحت کرتے. دوسری نصیحت کہ بازار میں کبھی بیٹھ کر کسی مقتدی کے ساتھ چائے مت پینا. چائے کی دکان پہ بیٹھ کر وہاں 4 لوگ اور ہوں گے, 50 طرح کے گندے مذاق کریں گے, وہ تمہارا لحاظ نہیں کریں گے, تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے. اس لیے چائے پینا ہے تو اپنے کمرے میں منگا کر چائے پینا. یہ دوسری نصیحت کی. تیسری نصیحت, تمہارے کمرے میں اگر کوئی صدر آئے, چاہے کوئی سیکریٹری آئے, چاہے کوئی خزانچی آئے, وہ تمہارے بستر پہ کبھی نہیں بیٹھے, نہ تم جہاں بیٹھتے ہو وہاں پہ وہ کبھی نہیں بیٹھے. اس کے لیے الگ سے VIP کرسی منگا دو, وہ اس پر بیٹھے, مگر تمہاری بستر پہ بیٹھنے کا حق صرف تم کو ہے, صدر کو نہیں ہے. وہ اس لائق نہیں ہے. ہر کسی کا ایک اپنا پروٹوکول ہے. دکان پہ جب کوئی بیٹھتا ہے وہ ویل چیئر ہوتا ہے, گھومنے والی کرسی. ہم لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنی کرسی چھوڑ کر ہم کو اپنی کرسی پر نہیں بیٹھاتا ہے. جو دکان پہ بیٹھتے ہیں, جو شاپ کیپر ہوتے ہیں, وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کے وہ ہم کو اپنی کرسی پر نہیں بیٹھاتا ہے. کیوں؟ وہ اگر جانتا ہے, وہ یہ جانتا ہے اگر اسی درمیان میں کوئی آدمی آ جائے گا, کئی دکاندار ان کو نہ سمجھ لے میں ہوں اس کا اصل مالک. یعنی وہ اپنی حیثیت کو جان رہا ہے اور اس حیثیت کا غلط استعمال نہیں کر رہا ہے. وہ مجھے اپنی کرسی پر نہیں بیٹھاتا ہے تو میرے بستر پہ صدر بیٹھنے والا کون ہوتا ہے؟ میرے بستر پر سیکریٹری بیٹھنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ کبھی اس لائق نہیں ہے کہ میری بستر پہ بیٹھے وہ, یا میں جہاں بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا ہوں وہاں بیٹھنے کے کبھی حق نہیں رکھتا ہے. یہ میرا درس پڑھانے کا وقت ہے, میں اس پر بیٹھ کر پڑھاؤں گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سنیے, امام محمد جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام اعظم نہیں تھے. کسی دن اچانک وہ جہاں بیٹھ کر کے پڑھاتے تھے امام اعظم ابو حنیفہ, وہاں پر امام محمد بیٹھ گئے. وقت کے اتنے بڑے امام بیٹھ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے, کہا یہاں کیسے بیٹھ گئے؟ یہاں بیٹھنے کے لائق ہو گئے. سنیے گا, یہاں بیٹھنے کے لائق ہو گئے. کہا آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہو گئے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں تو پھر بتاؤ نماز سنت سے شروع ہوتی ہے یا فرض سے شروع ہوتی ہے؟ امام اعظم نے پوچھ دیا اپنے شاگرد کو, امام محمد کو, غلطی سے ایک دن اس کی کرسی پر بیٹھ گئے. آج کل کے جو بچے بدتمیز ہو رہے ہیں نا مدرسے کے, اس کی وجہ بھی یہی ہے. درسگاہ اٹھ جانے کے بعد بچے اسی جگہ بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں. استاد کی حرمت ایک الگ حرمت ہے. یہ لائن ہی ایسی ہے جہاں پہ استاد کی جوتیاں سیدھے بغیر کیے بغیر کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے. یہاں محنت کم, استاد کی نظر کی عنایت زیادہ کام کرتی ہے. یہ مصطفیٰ کا علم ہے نا, یہ حضور کا علم ہے. یہاں پیدان زیادہ چلتا ہے. سن رہے ہیں؟ بولوں
इमाम मोहम्मद ने कहा कि आपके बिस्तर पे बैठने के लायक हो गया। इमाम आजम फरमाते अगर तुम इस लायक हो गए हो तो बताओ नमाज किससे शुरू करते हैं, फर्ज से या सुन्नत से? तो इमाम मोहम्मद फरमाते सुन्नत से। कहा गलत। कहा फर्ज से। कहा गलत। कहा फिर कैसे? कहा इसका मतलब है कि तुम उस बिस्तर पे बैठने के लायक नहीं हुए। जोर से बोलिए। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं फिर हुजूर जवाब दे दीजिए। इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते कहा सुनो, नमाज न सिर्फ फर्ज से शुरू होती है न सिर्फ सुन्नत से, बल्कि फर्ज और सुन्नत दोनों से। अल्लाहु अकबर बोलना यह फर्ज है और अपने हाथों को कानों की लौ तक ले जाकर नाक के नीचे बांधना यह मुस्तफा की सुन्नत है। जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिएगा। एक नई चीज मालूम हुई ना आपको? नई चीज मालूम हुई ना कि नमाज फर्ज और सुन्नत दोनों से शुरू होती है। तकरीरें सुनेंगे नहीं तो कहां से हासिल होगा? तकरीरें सुनना चाहिए ताकि आपको कुछ दीन हासिल हो। मैं क्या बोल रहा था? हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह, हजरत अल्लामा शुल क़ादरी रहमा फरमाते हैं खबरदार तेरे बिस्तर पे कोई ना बैठे, उनके लिए अलग से वीआईपी कुर्सी मांगकर बैठो। उनकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, वो सदर है, वो मुतवल्ली है। ये अलग बात है कि तुमसे ज्यादा उनकी इज्जत नहीं है, क्योंकि इमाम की इज्जत सबसे ऊंची है। सदर, सेक्रेटरी, खजांची सबसे बड़ा हैसियत रखने वाला, सबसे बड़ी हैसियत रखने वाला इमाम होता है। ये चीज हम लोगों को समझना चाहिए। तो आप उनके लिए वीआईपी कुर्सी मंगाइए, क्योंकि हर किसी का एक अपना प्रोटोकॉल है। ये अल्लामा शुल क़ादरी रहमा फरमाते हैं। तो इमाम की जिम्मेदारी है, सुनिएगा, इमाम की जिम्मेदारी पांचों वक्त की नमाज पढ़ाना, बच्चों की देखभाल करना। अगर फातिहा करने के लिए इमाम साहब आपके दरवाजे पर आते हैं तो उनका इस बात का ख्याल रखें कि इमाम साहब हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं तो इनका भी एक मकाम है, इनकी भी एक हैसियत है। आप जो तकसीम करते हैं कि एक खत्म पढ़वा कर 5 पारे इमाम साहब के नाम पर, 5 पारे इमाम आजम अबू हनीफा के नाम पर, 5 पारे हुजूर आला हजरत के नाम से, और 5 पारे हुजूर गौसे आदम के नाम से, 5 पारा अपने बाप के नाम से, 5 पारा अपनी माँ के नाम से, ऐसा नहीं करना है। मुझसे सुनिए आप, अच्छा वो कुत्ता है, इसीलिए तो कुत्ता है? इसीलिए वो कुत्ता है। एक बार